केते दिन छुट्टी आनिछु? 15 दिन छुट्टी आनिछि। वाह 15 दिन ताहले तम बुड्डीर जन्मदिन एथर धूमधाम रे पालन हेबो आउ मो राखी बंधा भी जमी जीवो। नवकले बर ठारू कालिया को दर्शन करि नै भाबुछि टिके पुरियारे जाई कालिया को दर्शन करि आसीबा ना कोन कहछ हमर? हां मां निश्चय जीवा। पापा ओ सांग माने कहउछंती तो पापा तते जमार भल पांती नै सेति पई तते कुआडे बुलेबा को नेउ नांती। तो सांग माने एमिति कहले ठीक अछि तो बादरे सेमानन को डाकी देबु तो सांग माने देखिबे तो पापा तते केते भल पांती। थैंक यू पापा। पापा मो बर्थडे तमे मते कोन गिफ्ट देबो? ना बेबी एबे नुहे तो बर्थडे दिन देबी एमिति गिफ्ट देबी जेमिति केही काकू देई नथिबे से गिफ्ट देखि समस्त आश्चर्य होई जिवे। ताहेले तो सेही गिफ्ट का बहुत दाम होइतिबो। कम दाम हेउ कि बेसी दाम हेउ सेइटा हेबो तो पापार स्नेह आ आशीर्वाद। रेखा रेखा मो पुआटा केते दूररो आसिला किया नहीं पिया नहीं रेखा बहुत कोड़े गला के जानी। रेखा रेखा कौन हला मां? आज मो पुओ पसंदर खाइबा तैयारी हेबो रीना तू भी जा भाउज को टिके साहाय्य कर दबु छत्रेश्वर माछरेश्वर। हां मां भाउज मो संग होई रांदिबो भाउजन को मन खुशी अछि निश्चय खाद्य स्वादिष्ट लागिबो। जेजेमा तमे मो बर्थडे रे नाचिबो। ना ना छिछि मते लाज लागो मु नाचिबी। हां हां तमे निश्चय नाचिबो बुढ़ी निश्चय नाचिबो रंगवती नाच नाचिबो। अल्लाह कोन कहलु मैं बुढ़ी तते कहउची रह बुटी जेते बाबू काहे कि छड़ाउछु? सॉरी जेजेमा मो सुनला ना तुईटा। भाउज भाउज कुआडे बोली के जानी ठीक समय केही सोइनेनी। भाउज भाउज कौन हला रीना एतो बड़ पार्टी काहे के करूछ? मो झियारी रो जन्मदिन मु पार्टी करबिनी आपण गां वाला पार्टी करिवे ना कोन? ओहो तुमको पारी हेबनी हौ कौन हला कुओ सेपटे खीरी बसैछि जड़ी जीव। देखिलो देखिलो ए साजी सजे केमिति लागुछि ठीक अछि तो? बहुत सुंदर हेछि तमे सजेछ ताकू निंदिबो के? हौ मु आसुछि। अच्छा रीना पड़ोसी मानन को निमंत्रण करि देछ तो? हां भाउज समस्त को निमंत्रण करि देछि। केक केतो बळे आनिबो? आहा भाउज तुमे काहे कि व्यस्त होछ कहिलो केक तो संध्या रे कटा जिवो मु एटी सजी साइबा परे नै आसीबिनी। हौ मु आसुछि तेने मो खीरी पड़ी जीवो। रुमरुआ भाउज पुणी कोन हला भाई कुआडे गला कि मु तो ताको सकाळु देखिनी राखी बांधिबिनी मु ताको अपेक्षा करिछि। गाणे झुलन यात्रा हेउछि सेठी की जाइतिबे। कोन कहिलो भाई गां को जाइछि जा सब सरी गला। कोन सरी गला? गां जियो माने मो भाई हाथ रे राखी बांधि सारिबेनी ता हाथ पूरा राखी रे पुरी जाइतबो मु केउठी बांधिबे? रीना तू राखी न बांधिला पर्यंत मु काहतु राखी बांधिबी तू ए कथा भाबी पारिलु केमिति? सेई कथा तम नाक कंदरु भौन को टिके बुझेई देला। देखिलो भाई भाउज सब बेले मते केमिति चिड़ौचंती। रेखा मो गैलेरी में कि काहे कि चिड़ौछु? भाउज तमर मने रखिबा उचित जे मु जने देशप्रेमी जवान लो भूमि। सॉरी बाबा सॉरी मोर भूल हो गला। रीना मां कुआडे गले? एठी केउठी थिबे भाई तमे बसिला मु राखी बांधिबी। मां कुआडे गलु? कुआडे और जीबी तो झियर 2 घंटा हेलानी सजी होछि जे ए जमा करूछि से जमा पिंदुछि ताहारी खारज बसे देखुथिबी कि जुग होला लो मां कोन सब ओठरे मुहरे लेसी पकाउछि। आज तार जन्मदिन तार जेमिति इच्छा सेमिति सजेउ तुमे काहे कि सब कथा को लक्ष्य करूछ? मु कोन मना करूछि? हो मते काहे कि डाकिथिलु कोन? मां भाबुछि आमे काली पुरी जिबा तुमर किछ असुविधा नाही तो? सबु से कालियार इच्छा ता डोरी न लागिले जाय किए बता को दर्शन करि परिबो जति डोरी लागिथिबो ता हेले से हमको निश्चय टाणी नेबो सबु से कालियार इच्छा। ठीक अछि काली जिबा पई प्रस्तुत होई जा। हां भाई काली हमें निश्चय जिबा। पापा देखिलो मु केमिति देखा जाउछि? अरे बा मो बेबी तो आज बहुत सुंदर देखा जाउछि। देखिलो देखिलो पियोसी मु केमिति देखा जाउछि? मो झियारी आज बहुत सुंदर देखा जाउछि। सुंदर देखा जीवनी केमिति ए संध्या पाइटरे नाटुमिति। रीना एबे राखी बंध पर्व सार तापर बर्थडे पालन हेबो। ओहो भाउज तुमे काहे कि व्यस्त होछ कहलो? बुझिले मो राखी बाण उपरे तमर लक्ष्य अछि ताले। हे भगवान ओहो काहे
ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ? ଆଗେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା କାମ ସାରେ, ତାପରେ ପାଉଣା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଭାଇ, ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ତୋ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କବଚ। ଏଇଟା ତୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ତତେ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। हेलो, अमर भाई है स्पीकिंग। हेलो, मैं गौरव से एसएम बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए। आप इमीडिएट आके ऑफिस पर ज्वाइन करिए। यस सर, मैं पहुंच जाऊंगा। ଅମୁ, କାହାର ଫୋନ୍ ଥିଲା? ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ ନା କ'ଣ? ହଁ, ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ମତେ ସେଠାରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ, ଆଜି ଗୁଟିର ଜନ୍ମଦିନ, କାଲି ଗଲେ ଚଳିବନି? ରୀନା, ତୁ ପରା ଜଣେ ଯବାନର ଭଉଣୀ, ତୋ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୋଭା ପାଉନି। ରୀନା, ମୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁ ସିନା ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ, ହେଲେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ବୋର୍ଡରେ ଡର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଡର ବାନ୍ଧି ଆମେ ମାତୃଭୂମିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ। ବାପା, ତମେ ମୋ ସହିତ କେକ୍ କାଟିବନି? ଆମେ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାନି? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ। ଗୁଡି, ତୋ ବାପା ତତେ ଜମାରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କାନ୍ଦିନି ବେବି, ତୁ ପରା ଜଣେ ଯବାନର ଝିଅ। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି, ଆସନ୍ତା ମାସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଟି ଆଣିବି, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇଯିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ପଠେଇଦେବି, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଜେଜେମା ସହିତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ମୋ କଥା ମାନିବୁ ତ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ତୁମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବେବି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ରେଖା, ମା, ରୁବି, ରୀନା ଏମାନେ ତମକୁ ଡାକିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ହଁ, ତମ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। ଆସୁଛି ମା, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୁଁ ଯେମିତି ମାତୃଭୂମିର ଟେକ ରଖେ। ଯା ବାବା ଯା, ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ହେଉ ତୋର ବ୍ରତ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହେଉ ତୋ ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ଯେମିତି ତିଳେ ମାତ୍ର ହେଳା ନ କରୁ। ମୁଁ ତୁମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି ମା। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ଫେରିବି ମୁଁ ବିଜୟର ପତାକା ଉଡ଼ାଇ, ନହେଲେ ଫେରିବି ଦେହରେ ତିରଙ୍ଗା ବୁଡ଼େଇ। ଆସୁଛି।
क्या हुआ अमर, तुम इतने परेशान क्यों हो? ମୋ ଝିଅ ବୁଦ୍ଧିର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ କଥା ଭାବିବାର ସମୟ ନାହିଁ ଅମର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପୁରା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। अटल जी कहते थे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। परेशान मत हो अमर, देश के लिए जागो। ଦେଶ ସେବା ଆମର କାମ୍ୟ, ଦେଶ ସେବା ଆମର ଧର୍ମ। आतंकवादियों ने बड़े पर जिएंगे तो देश के लिए जिएंगे, सब दुश्मन को खत्म करेंगे, दुश्मन से बदला लेंगे। हाँ हाँ बदला लेंगे। ସେତିକି ନାଚ ଥାଉ, ଏଥର କେକ୍ କଟା ହଉ। ଠିକ ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Thank you. ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରୁହ। ହେଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅମର ବାବୁଙ୍କୁ ଘର କହୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲି। ଅମର ବାବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ରୀନା? କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା ମା? କଣ ହେଲା? ଓହୋ, ମତେ କେହି କିଛି ପଚାରନି। କଣ ହେଲା ରୀନା? ପିଉସୀ ପିଉସୀ, କଣ ହେଲା? ସମସ୍ତେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ପିଉସୀ ପିଉସୀ, କିଛି
କାନ୍ଦୁଛ ତମେମାନେ? ଅମର କେବେ କ'ଣ ମରିପାରେ? ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସୈନିକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମାତୃଭୂମି ସେବା ପାଇଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। କାଲି ସେ ସିନା ମୋର ପୁଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସାରା ଦେଶର ପୁଅ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସିନା ମୋ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ମାତାଙ୍କର କୋଳ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଗଲା। ହେ ସେ ବୀର ପୁତ୍ର, ତୋର ମମାନତା ପାଇଁ ମୋ ମଥା ଆଜି ନଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୋ ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ତୋତେ ସଲାମ କରୁଛି। ସଲାମ ସଲାମ ବେଟା, ତୁଝେ ସଲାମ। ଭାଇ, ତୁ ମତେ କହିଥିଲୁ ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ଦେବୁ ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ସେ ପାଉଣା ପାଇଯାଇଛି। ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ତୁ ଆଜି ଶହୀଦ ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ସିନା ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ପାଉଣା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ତେଣୁ ତୋ ଭଳି ଭାଇର ଭଉଣୀ ହେଇ ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତୋତେ ତୋ ଭଉଣୀ ଆଜି ସଲାମ କରୁଛି। ସଲାମ सलाम भाई, तुझे सलाम। ले बेटी, ये तेरे लिए। तेरे पापा ने बर्थडे के लिए गिफ्ट भेजे हैं। पापा, तुमर ये उपहार को जीवन सारा साइज रखिबी। बड़ हेले पुणी सैनिक हेबी, देश जाति लगी जीवन देवी। पापा को परे मु शहीद हेबी। पापा, तुम झील आज तुमको सलाम करुची। सलाम सलाम पापा, तुझे सलाम। ମୋ ମଥରୁ ସିନା ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଗଲା, ହେଲେ ଶହ ଶହ ନାରୀଙ୍କ ମଥାରେ ତ ସିନ୍ଦୁର ରହିଗଲା। ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଶହୀଦର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହେ ବୀର ଯବାନ,